अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम TRP 360 के साथ मैं हूं इरफान हैदर। इस वक्त हिजानी कैफियत है पूरे पंजाब के अंदर, पंजाब के बड़े बड़े शहरों में, ख़ासतौर पर लाहौर के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया का ज़ाहिर है हम भी हिस्सा हैं, हमें वहाँ इजाज़त नहीं है इस किस्म की बात करने की। मेन स्ट्रीम मीडिया पे बाकायदा ये चलाया जा रहा है कि कलअदम मजहबी जमात की जानिब से कुछ मुजाहरे हो रहे हैं, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार जामे शहादत नोश कर गए। ये कल रात से चल रहा है। इसके अलावा कौन सी कलअदम तंजीम है, उसका नाम क्या है, क्या उस तंजीम के लोग भी इसमें शहीद हुए हैं, ये नहीं बताया जा रहा। इस वीडियो में तफसील से आपको बताएंगे और साथ साथ बताएंगे तहरीक लब्बैक के तर्जुमान जो हैं सज्जाद सैफी साहब, उन्होंने एक लेटर जारी किया। उस लेटर में 8 निकात हैं, वो निकात क्या हैं, और उस्मान बुज़दार की बनाई हुई जो कल रात को ऐलान किया था जो हुकूमती टीम है जो कि मुज़ाकरात करने हैं जिसने तहरीक लब्बैक से, उसे क्या जवाब मिला है। 2 मुज़ाकरात के सेशन हुए हैं लेकिन उन्हें क्या जवाब मिला है फाइनली, ये भी आपको बताएंगे। साथ साथ एक ऑडियो लीक हुई है पुलिस वालों की, वो ऑडियो कितनी उसमें हकीकत है, और वो ऑडियो अगर हकीकत है उसमें तो फिर जो हुकूमत कह रही है कि उनके पुलिस एहलकार जो शहीद हुए हैं तहरीक लब्बैक के कारकुनान ने किया है, इसमें फिर क्या हकीकत बाकी रह जाएगी, इस हवाले से बात करेंगे। वो ऑडियो भी आपको सुनवाएंगे इस वक्त। लेकिन ये तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान जो तसादुम हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, इसकी तफसील में मैं इसलिए नहीं जा रहा कि इस वीडियो के नीचे मैं पिन कर दूंगा नीचे वो वीडियो, इससे पहले मैं कल कर चुका हूं कि ये बात कहां से खराब हुई दोनों फरीकैन के दरमियान, इस हवाले से तफसील से मैं बता चुका हूं आपको। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो तर्जुमान है सज्जाद सैफी साहब, उनकी जानिब से लेटर आप साथ साथ देख भी रहे होंगे, वो जारी किया गया है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। 8 निकात हैं, उन्होंने क्या रखे हैं सामने। ये कल रात को तकरीबन 12 बजे लेटर इशू किया गया था, और अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, कितने कारकुन जामे शहादत नोश कर चुके हैं और कितने पुलिस वाले जामे शहादत नोश कर चुके हैं इस तसादुम के अंदर, ये दोनों सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। दूसरी जानिब एक ताज़ा तरीन खबर ये भी आ रही है, काफ़ी तनकीद हो रही थी कि मुल्क के वज़ीर दाखिला मैच देखने गए हुए थे, जब उनके मुल्क के अंदर पंजाब के जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है इस वक्त वहां पर हिजानी कैफियत है। मोबाइल सर्विस बाज़ इलाकों में बंद कर दी गई है, इंटरनेट सर्विस बंद है, मेट्रो ट्रेन और इनलाइन ट्रेन, मेट्रो ट्रेन अभी मेरी कुछ देर पहले बात हुई है रावलपिंडी के अंदर, वो बंद है एक सहाफ़ी दोस्त से। उस वक्त मुल्क का वजीर दाखिला दुबई चला गया था मैच देखने के लिए, लेकिन अभी ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि उन्हें वापस बुला लिया गया है, और खान साहब मुल्क के वजीर आजम साहब जो है वो भी सऊदीया के लिए रवाना हो चुके हैं। बहरहाल मैं आपको वो निकात पढ़ के सुना देता हूँ जी। तर्जुमान तहरीक लब्बैक सज्जाद सैफी साहब की जानिब से जो 8 निकात हैं, 8 नुक्ते हैं जिन पर बात की गई है, एक लेटर जारी किया गया है कि वो क्या चाहते हैं और उन पर जो इल्जामात हैं उनमें क्या सदाकत है। मैं एक एक पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। रेंजर्स और पुलिस की जानिब से ताकत का बदतरीन इस्तेमाल किया गया है, ये पहला नुक्ता उन्होंने दिया। दूसरा पॉइंट है उनका, कहते हैं कि तसादुम के नतीजे में इस वक्त तक MAO कॉलेज दाता दरबार तक तहरीक लब्बैक के सैकड़ों कारकुनान जख्मी पड़े हैं। ये कल रात उन्होंने निशानदेही की थी, चूंकि ये रात 12 बजे उन्होंने लेटर जारी किया था, उस वक्त जख्मी थे कारकुनान। अब क्या सूरत हाल है, क्या शहादतें हुई या नहीं, आगे चल के आपको ये भी बताते हैं। अच्छा, इसका तीसरा नुक्ता है जी, कहते हैं कि नामूसे रिसालत मार्च के दर्जनों शुरका ऐसे पड़े हैं जिनकी सांसें नहीं चल रही, यानी उन्होंने खदशा जाहिर कर दिया था कि शहादतें होने जा रही हैं। नंबर 4 में वो कहते हैं कि बड़ी तादाद में शहादतों का खदशा है। नंबर 5 पॉइंट है, पुलिस और रेंजर्स जख्मी मुजाहिरीन को अस्पताल मुंतकिल करने की इजाजत भी नहीं दे रहे। ये पंजाब हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है, इसे चेक करने की फौरी तौर पर ज़रूरत है, मजीद इंसानी जानों का ज़ियान ना हो। वो कह रहे हैं कि पुलिस और रेंजर जो है उनके रास्ते में रुकावट है, जो उनके ज़ख्मी कारकुनान हैं उन्हें हस्पताल तक नहीं पहुँचाया जा रहा। और मैंने लाहौर में एक मौजूद फील्ड में जो काम कर रहे हैं, सारी चीज़ को कवर कर रहे हैं, यूट्यूबर हैं, सहाफ़ी हैं, मेरी उनसे बात हुई है, उनका भी ये कहना है कि जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान हैं उनकी एम्बुलेंस या एम्बुलेंस के उन तक रसाई नहीं है, क्योंकि हिसार है पुलिस का। इसे फौरी तौर पर उस्मान बुज़दार जो वज़ीर आला उन्हें चेक करने की जरूरत है। नंबर 6 उनका पॉइंट है कि मुजाहिरीन की गाड़ियों के नीचे आकर पुलिस एहलकारों की शहादत का इल्जाम बेबुनियाद है। ये जो कल से मैंने आपको वीडियो के आगाज में बताया, टीवी चैनल्स पे चल रहा है कि 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं
اور یہ مبینہ طور پہ الزام ہے حکومت کی جانب سے، پنجاب حکومت کی جانب سے، کہ تحریک لبیک کے کارکنان نے انہیں شہید کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شہادت کا جو مظاہرین کی گاڑیوں کے نیچے آ کر پولیس اہلکاروں کی شہادت کا الزام ہے ہم پر، یہ بے بنیاد ہے۔ کیوں بے بنیاد ہے؟ پھر 7واں پوائنٹ ہے ان کا، وہ کہتے ہیں کہ مظاہرین کے پاس تو گاڑیاں ہیں ہی نہیں، یعنی ہم تو پیدل ہیں، ہمارے پاس تو گاڑیاں ہی نہیں ہیں۔ پولیس پروپاگنڈا کر رہی ہے۔ نمبر 8 ان کا پوائنٹ ہے، آخری پوائنٹ ہے، کہتے ہیں کہ پولیس ہماری شہادتیں کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے اہلکاروں کی تصادم میں ہلاکتوں کو تحریک لبیک سے منسوب کر رہی ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کا اپنا آپس میں کوئی تصادم ہوا ہے، اور میں آپ کو آڈیو بھی سناؤں گا جو ویڈیو کے آغاز میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ بھی اس کے بعد سنا دیتا ہوں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس میں کتنی صداقت ہے۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس اپنی شہادتیں، یہ 8واں نمبر ایک دفعہ پھر آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، شہادتیں کاؤنٹر کرنے کے لیے، یعنی ہماری جو شہادتیں ہوئی ہیں اس کے جواب میں پولیس کی بھی شہادتیں ہوئی ہیں، یہ دکھانے کے لیے پولیس کی اپنی گاڑی ظاہر استعمال ہوئی ہیں، جو اطلاعات ہیں کہ پولیس کی اپنی گاڑی کے نیچے، اور ویڈیو آڈیو آپ وہ سن لیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اہلکاروں کے تصادم میں ہلاکتوں کو تحریک لبیک سے جو منسوب کیا جا رہا ہے اس میں صداقت نہیں ہے۔ اور گاڑیاں اوپر چڑھائی ہیں، جس سے 2 ملازم شہید ہو گئے ہیں، اور قربان سدھی یہ میٹرو کے پل کے اوپر ٹوٹی تھی، ایسے جو گوالمٹی ہمراہ نبلی کی، یہ میٹرو پل کے اوپر واقعہ ہوا، نیچے نہیں ہوا۔ اور جی راجر اوپر گاڑیاں بگائی ہیں جی سر، کارکنوں نے حملہ کیا نا، جو گاڑیوں نے بگایا، تو گاڑیوں کے نیچے آ کے 2 ملازم شہید ہو گئے۔ اور یہی چیک کر رہا ہوں کہ جو جوان گاڑیوں کے نیچے ہیں وہ اوپر آئے ہیں میٹرو کے نیچے، جو نیچے والا ٹریک ہے سروس روڈ ہے وہ والا سر، اوپر والا ٹریک جو پل کے اوپر فضا میں ہوا میں ہے۔ راولپنڈی میں اس وقت یہ صورتحال ہے کہ مکمل طور پر راولپنڈی کا جو نظام زندگی ہے مفلوج ہو گیا ہے، کیونکہ سنگم ہے فیض آباد، آپ جانتے ہیں جو لوگ وہاں جا چکے ہیں کہ اسلام آباد اور راولپنڈی سنگم ہے، اور اس کے درمیان جتنے بھی آمد و رفت ہے وہ یہیں سے ہوتی ہے، جو کہ مکمل طور پر معطل ہے۔ ہم کل کی ویڈیو میں، جو کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے آغاز میں کہا، نیچے اس ویڈیو کے کمنٹس میں آپ کو لنک مل جائے گا، میں اسے پن کر دوں گا، اس میں ہم نے فوٹیج بھی دکھائی ہے کہ فیض آباد کی کیا صورتحال ہے۔ اب جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب نے کمیٹی بنائی تھی، وہ کمیٹی تھی 2 جو ہیں لوگ ان پر مبنی، 2 ایسے شخصیات، یعنی ایک راجہ بشارت صاحب اور ظہیر الدین صاحب، یہ دونوں کی ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ تحریک لبیک سے مذاکرات کریں۔ کل رات کو ایک 12 بجے دور ہوا ہے مذاکرات کا، اس میں کیا ہوا آپ کو بتاتے ہیں، دوسرا دور کیوں ہوا، اور اب تیسرا دور کیوں نہیں ہو رہا، اس حوالے سے بھی آپ کو تفصیل سے بتا دیتے ہیں۔ تو اطلاعات یہ ہے جو میں نے معلومات لی ہیں وہاں کے صحافیوں سے، جو کہ ان مذاکرات میں موجود لوگوں سے ٹچ میں ہیں، ان کے بقول کہ تحریک لبیک نے پہلے مذاکرات میں بھی یہی کہا کہ سعد رضوی کو جب تک رہا نہیں کیا جاتا مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ انہیں بہت منانے کی کوشش کی گئی، انہیں کہا گیا کہ ہمیں کچھ دن کا وقت دے دیں، لیکن تحریک لبیک کے جو مجلس جو شورا ہے، جو مین ان کے علماء ہیں وہاں پر جو اس دھرنے کی قیادت کر رہے ہیں، انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ پھر دوسرا دور ہوا، پھر راجہ بشارت اور ظہیر الدین صاحب نے پھر گئے ہیں، ان سے ملے ہیں اور شورا سے بات چیت کی ہے، اور دوسری دفعہ بھی کچھ وقت مانگا گیا ہے حکومت کی جانب سے، ہمیں چند دن دے دیں۔ تو پہلے کی طرح تحریک لبیک والوں نے صاف انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم مزید وقت نہیں دے سکتے، فوری طور پر سعد رضوی کو اگر آپ رہا کر دیتے ہیں تو ہم یہ سارا دھرنا احتجاج ختم کر دیں گے۔ لیکن آخری آپشن کے طور پر حکومتی جو مذاکراتی کمیٹی کے 2 افراد ہیں، انہوں نے آخری تحریک لبیک کے سامنے آپشن رکھا ہے کہ ہمیں صرف 3 روز کا وقت دے دیں، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب 3 روز کے لیے سعودیہ، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، روانہ ہو چکے ہیں، 3 روزہ دورہ ہے اور اس میں وہ مصروف ہیں، تو 3 دن کا وقت مانگا گیا ہے کہ وزیر اعظم آ کے فیصلہ کر دیں گے اور پھر سعد رضوی کو رہا کیا جا سکتا ہے۔ تو اسے بھی ماننے سے صاف انکار کر دیا ہے تحریک لبیک کے علماء نے۔ اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگلے مذاکرات کی ہم سے بات کرنے آئے ہی نہ، آپ اس وقت مذاکرات کی بات کرنے آئیں جب ہمارا یہ مطالبہ آپ مان چکے ہوں کہ سعد رضوی کو آج ہی فوری طور پر رہا کر دیا جائے گا، ادروائز ہم کسی قسم کے مذاکرات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ڈیڈ لاک ہے، مذاکرات نہیں ہونے جا رہے۔ شہادتوں کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، 2 پولیس اہلکار، اب وہ کس وجہ سے ان کی شہادت ہوئی،
तहरीक लब्बैक हुकूमत ये कह रही है कि उनके कारकुनान ने शहीद किया, उनकी गाड़ी के नीचे आए हैं। तहरीक लब्बैक का ये कहना है कि पुलिस की अपनी गाड़ियां वहां तेज रफ्तारी से गुजरी और अपने पुलिस वाले कुचले गए, 2 पुलिस अधिकारी जिनकी शहादत हो गई। अब वो जो टीएलपी के कारकुनान हैं उनकी शहादत के हवाले से आपको मैं बता देता हूं कि टीएलपी के जो आज़ाद ज़राए हैं, जो लाहौर के सहाफ़ी हैं, काम कर रहे हैं, उनके मुताबिक कि 4 कारकुन अब तक, अब ये तकरीबन मैं आपको वक्त बता देता हूँ, इस वक्त 1 बज रहा है दोपहर का, और जब ये वीडियो आप देखेंगे तो उस वक्त तक हो सकता है, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, लेकिन इत्तलात ये आ रही हैं कि शहादतें बढ़ सकती हैं टीएलपी के कारकुनान की, क्योंकि वो मज़ाहमत कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इस्लामाबाद के लिए। 4 शहादतों के हवाले से साफ़ी बता रहे हैं। अलबत्ता टीएलपी के जो अपने रहनुमा हैं जो लाहौर के अंदर मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि 5 शहादतें हो चुकी हैं उनके कारकुनान की। तो ये इस वक्त सारी ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अब शेख रशीद साहब वापस आ गए हैं, देखते हैं वो मुज़ाकरात के लिए खुद कुछ बात करते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। कमेंट्स में वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताया करें। इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।